बाबा बाबा मुझे बुझी पारुनी कि मते बुझेदेल कोटा बुझी पारुनी एटा a plus b whole square एटा a square plus b square plus 2ab बाकी गुडा बुझेबी तो हां ठीक अछि हम कर देबी ठीक है हम बुझते हैं बाबा बाबा मो जन्मदिन रे मो पई कोन गिफ्ट आनिबा कुह ना बाबा कुह ए वर्ष जन्मदिन रे मो मां पे स्पेशल गिफ्ट आनी कुह ना बाबा स्पेशल गिफ्ट के काहू कहंतनी भलो पाठ पढ़ आ भलो नंबर रो तो एमिति गोटे गिफ्ट देबी सारा जीवन तो पाठ ठीक अछि बाबा ये मामा इधर खाई दियो माऊ खाइबिनी ना 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 आ टिके खाई दे मामा आ भाबिनी गीता आज हम गुड़िया रानी मॉर्निंग ब्रेकफास्ट सब कंप्लीट करी थी तो हां मम्मी मु मॉर्निंग ब्रेकफास्ट कंप्लीट करी के होमवर्क भी रेडी कर दे जस्ट वेट मम्मी देखो मम्मी रानी छबिटी केमती लागुची एक्सीलेंट म गेलीटा व्हाट ए कॉन्फिडेंस तू सिना पिक करी छु ले आज शॉपिंग कला बेले तो पई एई रानी कंठेटी खास तो पई सर्च करी आनी छी वाओ जस्ट लाइक माय किंग पिक जस्ट लाइक एमती गोटे राजार डर रखू मो गुड़िया रानी को पठेबी आ मो गुड़िया रानी सब बेले हसुथी आज तो सेलिब्रेशन रे तो मामा का एंजॉय करियो और मारे ढेर सारा कथा हवा हेले तो डैडी सहित पदे भी कथा हबो सुपर मम्मी मु जाउची रानी कंठे से तो खेलीबी तू मम्मी हमें कहीं कहाँ को छाड़ी के जीवानी तमें खराब दिल करबा छाड़ी दिया नहले तमें मो में खराब हो स्कूल जीबिनी कि मो संग मन सर खराब कमेंट देखो सुनीति तुम जने मैरिड लेडी तुम गोटे छोट झियो अछि मोबाइल लेका सीएम है बहुत पिला पाठ पढन हमर एमती रील से हॉट अंदाज के पिला खराब कर जाय छ वीडियो करिया स्टार होबा मो ड्रीम मो स्वप्न जानि तो जने आउट डायरेक्टर मो वीडियो देखा परे नेक्स्ट मूवी पाई मते ऑफर देई छथि तमे कोन बुझी परियो मते लागुती तमरे वीडियो निशा दिन ना दिन हम संपर्क भीतर फाटा फिट करियो आ आज ठारू तमरे वीडियो करबा स्टार हेबा निशा दूरे जो ता न होले तमे मो ठारू हम गुड़िया इंडो सब दिन पई दूरे जा कांग्रेचुलेशन मु तो तमटारू ठीक एया ही चाहूथली मु तो केबेटारू एडवोकेट सहित कथा आइ ठीक अछि मु आज ही गुड़िया को नहीं तमठारू दूरे जाउछी आ खूब जल्दी हम डिवोर्स फाइनल होबो किंतु मु गुड़िया को तमसा जाऊ देबी सेटा समय कहइबो किंतु मम्मी हमें कहीं क्या को छाड़ी के जीवानी तमें खराब दिल करबा छाड़ी दिया नहले तमें मो पई खराब मम्मी मु स्कूल जीबिनी कि मो संग मन थार खराब कमेंट सुनिबे बहुत स्मार्ट होबा दरकार नहीं गुड़िया तू आज तू मो कथा मानिबी लेट्स गो टेलीफोन कह देवे करी पुत रे लाच कमाड़ी बेबी रे गर्लफ्रेंड तो रहे मेरे कुट 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 बुलेट गाड़ी रे बाजार तो सभी दीदी तमरे जाय से रील कुछ राइनी तमरे एक खराब वीडियो मो स्टाफ मान मोबाइल ले घुरबी ओइ पे मते बहुत खराब तमर सुनिया ये जा को मोर को वाला आई डोंट केयर हालो तुम केबे भी सुधरी काहू काहू काही देली भला आय मां गुनगुन गाए हां गुनगुन गाए भरटा गुनगुन गाए ओह मत कही पाखकू मम्मी मम्मी मो ट्यूशन टाइम है लंग चलो दिबा ओ चल नियो तमे कहउतला डिवोर्स दो बोली
ତମେ କଣ ଡିଭୋର୍ସ ଦବ? ମୁଁ ତମକୁ ଡିଭୋର୍ସ ଦେବି। ସାଇନ୍ କର। ଠିକ୍ ଅଛି। ନିଅ। ଏବେ ତମେ ଖୁସିରେ ରହିପାର। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ଯେତେ ରିଲ୍ସ ଖର୍ଚ୍ଚ କର। ମମି ନା ବହୁତ ନଟି, ତମକୁ ଲାଜ ଲାଗୁନି ଏଭଳି ରିଲ୍ସ କରିବାକୁ? ଲଜ୍ଜା ନିବାରଣ ଡ୍ରେସ୍ ହିଁ ଆଦର୍ଶ, ତମ ଡ୍ରେସ୍ ଜଣା ପଡୁଛି। ମମି 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 ତମକୁ ଶୁଭା ଯାଉନି? ତମ ପାଇଁ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଶିଳ୍ପା ମୋର ଟ୍ୟୁସନରେ ବହୁତ ଖରାପ କମେଣ୍ଟ କଲା, କହିଲା କି ତୋ ମମି ନା ବହୁତ ନଟି, ତମକୁ ଲାଜ ଲାଗୁନି ଏଭଳି ରିଲ୍ସ କରିବାକୁ? ଲଜ୍ଜା ନିବାରଣ ଡ୍ରେସ୍ ହିଁ ଆଦର୍ଶ, ତମ ଡ୍ରେସ୍ ଜଣା ପଡୁଛି ତମେ କୋଉ ଖରାପ ଘରର ଝିଅ। ତମେ ମମି ହିଁ ଏତିକି, ୟାପରେ ମତେ ବି ମଧ୍ୟ ଖରାପ କରିଦବ। ହେଲେ ମୋର ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି, ମୁଁ ପାଠ ପଢି ଜଣେ IAS ଅଫିସର ହେବି। ଛି ମମି ଛି, ତୁ ବି ଲାଷ୍ଟରେ ସେଇଭଳିଆ କଥା କହୁଛୁ। ବୁଢିଆ ହଉ ତୁ ଯା, ରୋଲ କରନି, ସେଠି ଖାଇଦବୁ। ଶୁଭୁନି ତତେ? ବୁଢିଆ ବୁଢିଆ ଶୁଭୁନି ତତେ? ବୁଢିଆ 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 କଣ ହେଲା? ବୁଢିଆ ବୁଢିଆ ଶୁଭୁନି? ବୁଢିଆ ବୁଢିଆ କଣ ହେଲା? ବୁଢିଆ କଣ ହେଲା? ବୁଢିଆ 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 ମୁଁ ରିଲ୍ସ କରିବିନି। ବୁଢିଆ ତୁ ଯୋଉଟା କହିବୁ ମୁଁ ସେଇଟା କରିବି। ବୁଢିଆ ଉଠୁ, ବୁଢିଆ ବୁଢିଆ ଉଠୁ। ବୁଢିଆ ମୁଁ ତତେ ଆଜିଠୁ ଗୋଟେ ଏମିତିଆ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଲୁଚେଇ ଦେବି ଯେ ଆଉ କେହି ଖୋଜିଲେ ବି ପାଇବେନି, ମୋ ଛଡା ଆଉ କେହି ପାଇବେନି। ଆରେ ଘରେ କଣ କେହି ନାହାନ୍ତି? ବୁଢିଆ ବୁଢିଆ କେମିତି? ଆରେ କେହି କଣ ଦେଖା କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ଠିକ୍ ଅଛି, ମୋତେ ବାହାର ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆରେ ସାଙ୍ଗ, ଭଲ ହେଲା ତୋର ଦେଖା ହେଲା। ମୁଁ ଏବେ ବାହାରିଥିଲି ଦେଖା ଦେବା ପାଇଁ। ଆଜି ହେଉଛି ମୋ ଝିଅର ବାର୍ଥଡେ, ଆଉ ତୋ ଭାଉଜଙ୍କର ମୋବାଇଲ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍। କ'ଣ କରିବ ମୁଣ୍ଡ କିଛି କାମ ଭିତରେ? ତ ସାଙ୍ଗ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଚାଲ ଆମେ ମିଶି ଭାଉଜଙ୍କୁ ଖୋଜିଦେବା। ଏଥର କଥା ପଛରେ ମୁଁ ଦେଖିଦେବି, ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶି ଆମେ ଗାଡ଼ି ଚାଲନ୍ତୁ ପଳେଇବା ଭାଉଜ ଖୋଜିବା ପାଇଁ। ଆଉ ତମେ ଯାଅ ସେ ଗାଡ଼ିଟା ନେଇକି ଷ୍ଟେସନକୁ। ଆରେ ସାଙ୍ଗ, ଏ ଦେଖିଲି ଭାଉଜ ତ? ଆରେ ହଁ ତ, ଏଇଟା ତ ଆମ କାର୍। କିନ୍ତୁ ସେଇ ମିଠାଟା ଜାଗାରେ କାର୍ କରି କ'ଣ କରୁଛି? ଏବେ ତ କଥାଟା କିଛି ଅଡ଼ୁଆ ଲାଗୁଛି। ସାଙ୍ଗ ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋନା, ମୁଁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରୁଛି। ହେଲେ ତୁ ମୋତେ ପରିଚୟ ଦେବୁନି ମୁଁ ତୋ ସାଙ୍ଗ ବୋଲି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଝିଅ ଝିଅ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ବୁଢ଼ିଆ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ମୋ ଝିଅ? ମୁଁ ସେ ସବୁ କିଛି ଜାଣିନି। ବୁଢିଆ କୋଉଠି ଅଛି? ତମେ ଜାଣିନ ମାନେ? ତମେ ହଉଛ ଝିଅର ମା, ଆଉ ଆଜି ହେଉଛି ମୋ ବୁଢ଼ିଆର ବାର୍ଥଡେ। ମୁଁ ସେ ସବୁ କିଛି ଜାଣିନି, ମୋତେ ମୋ ଝିଅ ଦରକାର। ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ନାହିଁ, ଯାହା କରିବାର ଅଛି ମୁଁ କରୁଛି।
डिक्की खोल डिक्की कौन में खोली सब कहला डिक्की खोलिया ପାଇଁ ଗଲୁ ଚାବି ଧରିକି ଆସିଲୁ। ଆରେ କଣ ହେଇଛି କିଛି କହୁନୁ କାହିଁକି? এই দেখ ଗୁଡିଆ ଏ ଗୁଡିଆ ଏ ମା ତାର କଣ ହେଇଛି ତୁ କିଛି କହୁନି କାହିଁକି? ଗୁଡିଆ ଏ ଗୁଡିଆ ଗୁଡିଆ ଏ ମା ତାର କଣ ହେଇଛି ମା ତୁ କିଛି କହୁନି କାହିଁକି? ଆରେ ତୁ କିଛି କହୁନି କାହିଁକି? ଏ ଗୁଡିଆ କଣ ହେଇଛି? ଗୁଡିଆ ଏ ଗୁଡିଆ ଏ ତୁ କିଛି କହୁନି କାହିଁକି? ତାର କଣ ହେଇଛି ମୋ ଗୁଡିଆର? गुड़िया ए माँ उठ माँ कथा कह माँ गुड़िया ए देख माँ तू देख माँ तो भाई मु कॉल ड्रेस आनी आ तो ऑनलाइन कैश में नुआ मोबाइल आनी माँ ए देख देख माँ उठ माँ गुड़िया तो किसी कहनी कहीं प्लीज तुम हाथ जोड़ अरे कौन है कह ये भी मैं से रील्स वीडियो पे यही बनाई तुम ये मुझे चोक मारिद ना कारण से तुमको खराब वीडियो करने मना कर ना अरे कम से कम थरू ता विफल मैं थोड़ा चाहिए से माँ माँ केते विफल हो चाहिए सी तुम माँ पुणी এই ଦେଖିଲେ ତ ରିଲ୍ସ ପାଇଁ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ପଡ଼ିଲା ଘର ଛାରଖାର ହେଇଗଲା। ତ ସମସ୍ତେ ମୋର ଅନୁରୋଧ ରିଲ୍ କରନ୍ତୁ ହେଲେ ଏମିତି ରିଲ୍ କରନ୍ତୁନି ଯେମିତି ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଆଉ ଘର ଛାରଖାର ହବ। ତ ସମସ୍ତେ ମୋର ଅନୁରୋଧ ରିଲ୍ କରନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଖରାପ ରିଲ୍ କରନ୍ତୁନି ଯେମିତି ଖରାପ କମେଣ୍ଟ ରହିବେ। ଭଲ ରିଲ୍ ବନାନ୍ତୁ ଏବଂ ଖୁସିରେ ରହନ୍ତୁ।